Yo brothers and sister, mutabok na pud tag barko padulong sa Matrix. Asa na Matrix inyong gusto atuan nato bay? Mulaag ta, musuroy ta, balansiho nato dira. Bless and love. Nandito tayo ngayon sa McDo at magluluto tayo ng fried chicken dito sa harap at kakainin natin sa loob. Let's go! Good afternoon. Hello, pwede maghingi lang ako ng take-out box kasi napunit yung kanina. Hello. Hi, brother. Kana. Alright, thank you. Sarap talaga ng McDo pag ikaw nagluto. Bless and love. So time check, it is 4:50 PM. I'm back in Mindanao guys and I'm touring again. And for now my point is going to Butuan and enjoying the nature ba. As you can see by nindot kayo, I just paused right here. It's just beside the highway but it's sunset man good. Nindot kayo tanawon ang view brother. Look at that by golden sunset, no? Chill lang tayo, tambay lang. So I have this ability to enjoy this time by to be out here, to be in here, the comfort of my car, but also to be out there seeing the world. Bless and love. Let's go. Oh, sa mga bayot dira, naanatay community, purok gay. Adto na mo dire para balanse inyong pagkabayot. Bless and love. Guys, nakakita ko gulayan dire sa purok 4x. Libre lang ang gulay dire. So magkuha lang ta. Kuha lang ta dire. Magkuha lang tag sili gamay. Oh, 'di ba? Ayos kayo kay libre lang ni siya sa gobyerno ni siya bay. Pwede ra mo magkuha dire, magluto tag gulay para kusgan ta. Shout out sa Purok 4, gulay, libre gulay. Bless and love. Yo brothers and sister, naata karon diri sa lugar na wala ko kabalo. Part ra gihapon na sa pagbantay nako sa Matrix bay na wala ko kabalo sa akong lugar. Let's go, bantay ta sa Matrix. Bless and love. Dili man ko vlogger. Dili ko vlogger. Nganong nakapalit ng kag-iPhone niya? Nakapalit kag iPhone? Dili piki man ni. Dili na pika yan. Oh, brother. Oh. Ay ka nang pwede ko mosulod ha. Okay guys, shout out sa inyo ha. Nakasulod ko dire kay ako man si brother. Para kung di mo brother, di mo kasulod dire. Testingan nato ila shawarma. Mura mag tag 50. Brother, nanata karon sa National Museum sa Butuan. So check na to dire bay kung balance ba dire. Brother. Yo brother! To end this day, watch tayo ng cinema sa SM. You! Bless and love.